Ça est une organisation non gouvernementale créée en avril 2011 avec la volonté de contribuer à la création d'une société bien gouvernée, économiquement développée, plus juste et équitable. Le projet de renforcement des organisations de la société civile, gestionnaire de la forêt Tapia, dénommé Projet SAT, Saananjeksh Tetpitunjam, Arwevch, engagement et responsabilité politique et plaidoyer, financé par l'Union européenne, œuvre dans le vaste champ de la gouvernance locale. Les objectifs généraux du projet consistent à impliquer d'une manière plus significative les communautés de base dans la gouvernance des ressources naturelles, dans la forêt Tapia, et de contribuer à une société civile plus forte et indépendante, capable de défendre leurs intérêts à différentes échelles. Le projet SAT a mis en exergue deux grands points, la redevabilité et la participation massive de tout un chacun. Ny vina fampandrosoana voiziny ao izay sa dia mifototra ny fametrahana ny foto-kevitry ny fifampitondrana ifotony izay antoka isian'ny fiarikarena mahomby any anatin'ny faritra hivelomana. Foto-kevitra roa amin'ireo fifampitondrana ifotony ireo no raisin'ity tetikasa SAT ity dia ny tariberina andraikitra sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena izay tetikasa nitoanan'ny vondrona Europianina vola ary nitanterahan'ny ONG SA. Qu'entend-on par Dinamparch? Ny Dinamparitra ny faritra ny tasy zany dia mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary amin'ny ankapobeny, fa indrindra zany ny ala tapia sy ny farihy. Izy io zany dia teny fanomezana, ifampifehezana sy fanomezan-tanana zany eo amin'ireo mpisehatra rehetra izay voakasika izany. Ny aingana avy any fotony dia nandalo tamin'ireo ambaratonga efana isan-karazany isan-tsokajy zany ary mefara amin'ny fankatoavan'ny tribunaly izay manan-kery ety toerana. La mise en place du Dinamparch est alors importante afin de gérer la dégradation de l'environnement, que ce soit la forêt mais également les lacs. À titre de rappel, la forêt Tapia joue le rôle de protecteur des lacs. Elle empêche le déversement des déchets dans les lacs. 40% de la population d'Itas vit de la pêche. Cependant, la protection de ces deux principales ressources naturelles en question joue un grand rôle dans le développement local de la région d'Itas. Plusieurs étapes ont été suivies dans la mise en place du Dinamparch. Naka hevitra tena ifotony zany dia nakeny amin'ny commune Sininy eo dia naravina telo izy dia lasa nakany amin'ny vovonam-paritra dia nefa tonga tany amin'ny vovonam-paritra dia niantso ny sampam-draharaha maro isan-karazany izay voakasika dia teo an'izay nisy ny fantsiana sy ny soso-kevitra dia miverina indray nakany fotony ilay volavolana Dinamparch dia nefa miverina tany fotony izy dia niakatra communaly sy ireo sampam-draharaha voakasika dia navondrona tany amin'ny vovonam-paritra dia tonga teo amin'ny vovonam-paritra ilay izy miverina nakany amin'ny commune nakatoavin'ny conseiller sy ny communal zany. Vokatra andrasana zany dia miandry fankatoavan'ny tribunal sy ny district. Si telles sont les étapes de la mise en place du Dinamparch, voyons qu'en est-il du contenu. Ny mahazava-dehibe ny Dinamparch zany dia voalohany voafaritra Dinamparch io daholo zany ny faritra rehetra misy ny harena voajanahary eto amin'ny faritra tasy na misy VOI mijoro ao anatin'ilay fokontany na tsy misy dia anisany voafehan'ny Dinamparch io noho ny maha-Dinamparch azy. Ny faharoa eo ihany koa ny fitsanganana komity manokana misahana ny dina izay tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fahatelo dia eo ny famaritana sy ny atao hoe fampitoviana ny sara alaina amin'ireo rafitra rehetra izay mifanintsy aminy tsirairay. Io moa zany dia misy fizarany roa, eo ny amin'ny lafin'ny farihy, eo ihany koa aty amin'ny lafin'ny Antanety izay misy ny Tapia sy faritra rovana. Izay faritra misy ny roa samihafa zay ny itondrana fanazavana kely satria raha aty amin'ny lafin'ny faritra rovana zao aty Antanety dia voafaritra any hatramin'ny bozaka ka ny zavatra rehetra ao anatin'ny Tapia izay misy dina
fampiazana fanitsy amin'izay avy dia torak'izay koa any anatin'ny faria amin'ny fitrandrana zany ao anatin'ny faria sy manodidina azy. Le Fuknoul est le principal acteur ciblé par le Dinamparch, que ce soit le Fuknoul regroupé dans le VOI Vunjnulai Futn, mais également ceux qui n'y sont pas. Comme dit précédemment, le Dinamparch est mis en place afin de gérer la forêt tapia et les lacs de la région Itas. La forêt tapia est endémique à Madagascar et n'est repérée que dans la région d'Itas et d'Amurmani. La population d'Itas est cependant considérée comme protecteur de la forêt tapia, une des raisons pour laquelle la forêt tapia est vue comme un patrimoine de l'État. La commune d'Antoubiest est l'une des communes ayant mis en place le Dinamparch. Selon les explications, nombreuses sont les raisons de l'importance de sa mise en place. Anisan'ny nahatonga ny anaovana Dinamparch aloha zany dia eo ny fahasamban'ny harena voajanahary. Eo ihany koa ireo izay azo lazaina hoe ny fitontongan'ny farim-piainana ary indrindrindrindra fiovaovan'ny toetrandro. Reny antony reny zany dia tsy voafehy ihany koa ny olona ao anatin'ilay fitantanana ny harena voajanahary. Dia izay anisany anankiray. Anisany ihany koa ny tsy fitovizan'ireo azo lazaina hoe fampiarana ny dina ao anatin'ireo VOI. Samihafa zany ny fampiarana an'ireo dina ireo anatin'ny VOI dia ireny zany no mitarika ny didy fotony. Rehefa nisy fifanankarozan-kevitra tamin'ny alalan'ny fifampanantonana an'ireo mpisehatra rehetra dia niteraka teo zany ny hevitra hoe andao ary ampitovizina ny taditokanga eto anivon'ny faritra atao amin'ny faritra Itasy dia zay anisan'ny nahatonga ilay fanaovana fantanterahana ny Dinamparch. Fahasamban'ny tontolo iainana zany dia anisan'ny raha ho any ety amin'ny commune tompony resahana dia ripaka ny alatapy any amin'ny toerana ambony zany misy mifampitehan'ny alatapy any amin'ny toerana ambony koa dia eo ireo fitrandrahana volamena izay tsy nahazahoana lalana dia ireny no mitarika ny fahasambana fa totoran'ny atsanga ny tambary aty ambany dia simba ny tambary simba ny fefoloa mena mivokatra miakatra dia miena ho azy zany ny vola miditra ho an'ny commune zany misy ifandraisany amin'ny commune be izy miena ny vola miditra ho an'ny commune dia ny olona zany mety tsy manana ihany koa mazava ho azy tsy manana miena ny velaran-tany miena ny vola miditra isan-tokantrano. Le Dinamparch est l'un des principaux objets de ce projet. Selon la loi 2001-004 du 25 octobre 2001, le Dinamparch est considéré comme des règles malagasy régissant la société, notamment le Fuknoul. Dans ce projet, le Dinamparch est l'un des principaux piliers utilisés pour lutter contre la destruction des ressources naturelles et l'environnement en général. Ny forêt tapia aty amin'ny faritra Itasy dia manana eo amin'ny 12 000 hectares aty amin'ny faritra Itasy. Anisany forêt tapia forêt naturelle emblématique aty amin'ny faritra io. Dia manana laka maromaro koa zany aty amin'ny faritra Itasy, laka izay misahana ny fiveloman'olona amin'ny alalan'ny jono. Natsangana ny Dinamparch niarahana amin'ny Sata mba ahafahana mifehy an'ireny harena voajanahary ireny. Étant des règles régissant la société dans la protection de l'environnement, le Dinamparch englobe des peines d'amende. Pour la région d'Itas, la fourchette des amendes est comprise entre 5 000 à 100 000 ariary. En tout, afin d'aboutir au développement rural, mais surtout afin de donner le pouvoir au Fuknoul dans la gestion des ressources naturelles, le projet SAT a été mis en place. Même cas pour la mise en place du Dinamparch qui a permis de mettre en exergue plusieurs méthodes de travail pour parfaire le développement rural et local. Dia ny fahitana azy eo zany amin'ilay hoe Madinamparch azy le fangalana ny hevitry ny tany fotony, le isan'ambaratonga ny egny amin'ny tany fotony, mpatonga tany amin'ny sehatra ambony dia ny verina hoe zavatra tsara ho zarena amin'io zany le finiavana iresaka amin'ireo olona ny fotony ireo. Zay le tantsoroka nentina, zany hoe le tantsoroka tamin'ilay Dinamparch dia arakaraky ilay hoe mety filana iverin'ny zareo VOI na iverin'ny zareo Union ilana anay
no nanam-pina azy fa tsy hoe izao ny eritreretinay a dia zay nieritreretinay no natao. Tokony ho lasa fomba fiasany hoe rehefa misy zavatra tapahana ohatran'io a dia azo atao tsara ny mitondra lezany filan-kevitra, na dia atao raha hoe tsy ny maire, tsy ny ben'ny tanàna no mitondra anazy na propanatanteraka, fa na dia atao raha hoe zareo eo anivon'ny firaisan'olom-pirenena manana volavolana tetikasa ohatra ny hoe volavolana dinam-paritra io a dia efa zavatra tsara no hoe izay no nentina teny anivona filan-kevitra ny resaka fanapahan-kevitra. Pour conclure, le Dinampart est le principal objet de réussite du projet SAT. L'homologation de son décret d'application achève sa mise en place avant d'être appliqué sans contrainte dans la région d'Itasy. Momba ny recommandation zany momba ny resaka dinaparitra io dia ny mba tanteraka soamantsara ny procédure rehetrarehetra izay mifarany amin'ny homologation. Mino avy efa mipetrapetraka tsara ny fankatoavan'ny vahoaka satria raha voadina zany miaingainy amin'ny vahoaka aloha ny mifanaiky fa hifampifehy zay vao mankaty amin'ny fahefana mpanatanteraka. Dia mpanatanteraka rehefa afa-po dia mandefa ny hodina io any amin'ny tribunal mba omena le hoe fanomezan-kery. La mise en place du Dinampart a duré 2 ans avant d'être appliquée dans la région d'Itasy afin de gérer la forêt tapia et les lacs. Marina sangni ano papa peraketaka, kanuna mabay sa lubang dia maresaka, kansar patanda.